जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कसन करवा कमेंट कर कहते बीएससी रो सेकेंड पार्ट आणतु बा सेकेंड यूनिट आणतु तो मु प्रथम क्लास रे बा प्रथम यूनिट रे से जगन्नाथ संस्कृति माने तांकर उत्पत्ति केमती होइतिला तार विकास तार केमती माने होइतिला तार माने वीडियो मु नै के आस्ते बा कंप्लीट कर सारछि। तो आज आमे जानिबा यूनिट 2 रे अछि जोटा आपनकर बौद्ध धर्म जैन धर्म वैष्णव धर्म संस्कृति सह श्री जगन्नाथ संस्कृति संपर्क। तो आज आम यह पढ़ा कमेंट कर कहते तो बीएससी ओडिया +3 थर्ड सेमिस्टर पिला आउ कमेंट कर कहते देखो मोर माने बहुत दिन टे माने क्लास मु करि पार नथिली कहीं ना बहुत टे काम थिला सेति मु क्लास टी कम करथली। तो देखो आज आम कंटिन्यू क्लास करवा आ कमेंट करके निहाती कहबे कौन आप मानकु माने को टॉपिकटा मु आपनको नेके आसीबे तापर आमे पढ़िबा बीएससी पर आमे एमडीसी मध्ये क्लास डेली करबा बुझी पारले। तो चलंतु आज आमे पढ़िबा बौद्ध धर्म जैन धर्म बा वैष्णव धर्मर संस्कृति श्री जगन्नाथ संस्कृति कौन संपर्क रही। तो चलंतु फटाफट स्टार्ट करनेबा ता पूर्व चैनल को न आस्थले चैनल को मध्ये सब्सक्राइब कर जिवे आ वीडियो गुड लाइक करिवे। तो देखंतु बौद्ध धर्म आप जानते महापरिनिर्माण सूत्र में वर्णना करा जायछि जे भगवान बुद्धंक निर्माण प्राप्ति पर कलिंग राजा कुशीनर ठारू भगवान बुद्धंकर गोटे दांत आनिथिले कोठी ठारू कुशीनर ठारू कलिंगर अधिकारी दंतपुर ठारे से दंत पूजा करा जायथिला। कलिंग युद्ध पर अशोकଙ୍କ द्वारा बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषकता कलिंगरे बौद्ध धर्मर प्रसार घटाइथिला कौटी पृष्ठपोषकता कलिंग ठारे बौद्ध धर्मर प्रसार घटिथिला। तो अशोकଙ୍କ धौली शिलालिपि एवं जौगड़ शिलालिपिर तांकर धर्म संपर्क यथेष्ट आलोकपात करछन्ति। एथिरु प्रमाण मिले जे कलिंगर बौद्ध धर्मर यथेष्ट प्रसार घटिथिला। डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही मत पोषण करछन्ति जे कृष्णचंद्र पाणिग्राही मत पोषण करछन्ति जे भास्करेश्वर शिवलिंग अशोकଙ୍କ द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तंभभम उपर निर्माण करा जायतिला। से आहुरी मत व्यक्त करछन्ति जे धौल निकट में जो पत्थर हस्ती रखा जायछि ताहा बौद्ध धर्मर एक निदर्शन अटे। तो आप मैंने देखो लंग क्वेश्चन जेकोसी लंग क्वेश्चन जदि आसो माने यूनिट 2 बौद्ध धर्म सह माने से जगन्नाथ संस्कृति माने तांकर संपर्क कौन ये आप मैंने लिखे बुझीपारे। तो निर्मित एक बौद्ध स्तंभभम निर्माण करा से आहुरी मत व्यक्त करछन्ति जे धौल निकट में जो पत्थर हस्ती रखा जायछि ता बौद्ध धर्म एक निदर्शन बोली कहुए। तो अशोकଙ୍କ कलिंग उपर निजर प्राधान्य विस्तार करने समय को कलिंग थेरवादिनी सर्वस्ती वादिनी एवं महासंघमिका एहिपरि 3 प्रकार बौद्ध धर्म प्रकार कलिंगरे सेमानकर धर्म प्रचार करथिले। तो अशोक थेरवाहिनी गोष्ठीभुक्त थिले से कलिंगरे भजक गिरिठारे थेरवादिनी सन्यासी तीसांक पई एक प्रार्थना गृह निर्माण करथिले। मात्र अशोकଙ୍କ परे सर्वस्ती वादिनी मतवाद कलिंगरे प्रचार करा जायथिला। तो परवर्ती देखिबा प्राय समस्त शताब्दी पर्यंत कलिंगर उभय हीनजान एवं महाजान बुझीपारे ये मन रखु हीनजान महाजान जो बौद्ध धर्मर संप्रदाय प्रसार लाभ करथिले। तो परिव्राजक हुएन्सा वर्णना करछन्ति जे उभयଙ୍କ मध्य संघर्ष चलीथिला। एही विवादर परिसमाप्ति घटाई बापाई खारवेल नालंदा विश्वविद्यालय को कुलपति शैलेन्द्र को केतेजन महान पंडित को कलिंग पठाइबु अनुरोध करथिले। तो सेमाने ओडिशार हीनजान बौद्ध भिक्षुकଙ୍କ सहित आलोचना करिबा पई समस्त प्रकार व्यवस्था करथिले। मात्र कौनसी कारण ताहा शेष मुहूर्त स्थगित रखा जाइथिला। तो 6ठ शताब्दी शेष बेल को कलिंगरे अनेक बौद्ध पीठ गढ़ी उठिला। केते शताब्दी 6ठ शताब्दी बेल को देखो। तो कटक जिले में विरूप एवं चित्रपला नदी अववाहिका बैतरणी नदी कूल जाजपुर एवं बालेश्वर जिला जयरामपुर इत्यादि स्थान में बौद्ध पीठ भाव उल्लेख योग्य यही सब स्थान में बौद्ध पीठर आम देखा मिली था। तो से विरूपा एवं चित्रपला नदी उपत्यकार अवस्थित रत्नगिरी उदयगिरी एवं ललितगिरी में प्रतिष्ठित बौद्ध विहार संपर्क हुएन्सा तांको भ्रमण कहानी रे कौन लिखिं विशद भाव वर्णना कर। तो तांकर सूचना अनुसार कलिंगरे से समय महाराजा प्रथा प्रचलित थिला बोले आम जापर। तो परवर्ती देखा पर तांत्रिक प्रथार
ପରେ ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଭୌମକର ରାଜା କ୍ଷମକର ଦେବ, ଶିବକର ଦେବ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶୁଭକର ଦେବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ପରମ ଉପାସକ, ପରମ ତଥାଗତ ଏବଂ ପରମ ସୌଗତ ଇତ୍ୟାଦି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ତାରାନାଥଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାହୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନାଲନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଥା ମାରିଚି, ଲକେଶ୍ୱର, ତାରା ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳଗିରି ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଚିଙ୍ଗି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ନଗରଠାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଳିଙ୍ଗରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା। ଭୌମକର ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ତଥାପି ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଧର୍ମ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ କବି ଜୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, କାରଣ ଜୟଦେବ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ରୂପେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଆମେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ମାନେ ଏଠାରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜୈନ ଧର୍ମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଛାଡ଼ିଦେବି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏଠାରେ ଏଇ PDFରେ ମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମର କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦେଖାଇବି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦେଖ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏହି ତିନିଟିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଦେଇଦେବି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଖୋଜିକି କେଉଁ PDFରେ ଯାଇକି ଲେଖିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ହେଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 4th କିମ୍ବା 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମାଥର ରାଜାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମାଥର ରାଜାମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧର୍ମ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଯୋଗୁଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆଦେଶରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଅଭିନନ୍ଦ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରି ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥିଲା। ତ ସବୁ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଏହି ଧର୍ମ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତା'ର ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଠାରେ ସେଇ ଜୈନ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ତେଣୁକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
पढ़ौनी बुझीपारे। तो यार पीडीएफ मुझे आपको टेलीग्राम छाड़देवी। टेलीग्राम समस्त जॉइन हो जातु। टेलीग्राम लिंक आपने ये वीडियो डिस्क्रिप्शन तले पाइपर। तो टेलीग्राम समस्त जॉइन हो जातु। तो आज कंटिन्यू क्लास करवा। केते दिन आमको क्लास बंद माने हो जाइतिला कहीं किसी काम व्यस्त। तो आज आम क्लास करवा। कमेंट कर कहे नेक्स्ट आम कौ टॉपिक आनिबा। एमडीसी क्लास करवा। ता सहित मुझे कोर पेपर कोर 5, 6, 7 प्रत्येक मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन माने देछि पढ़ा आम नेक्स्ट माने कोर पेपर कौन 7 बोधे रही जाइए आपमनकर। तो कमेंट करके कहे कौन नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा से टॉपिक टी आमको मुझे नहीं आसबि। तो बुझीपारे यह आपंकर बीएससी ओडिया जो मैंने बीएससी ओडिया नहीं +3 3rd सेमिस्टर पिला। तो यहाँ थी आमको बौद्ध जैन और वैष्णव धर्मर संस्कृति सह कौन सब संपर्क रही है आम परवर्ती क्लास रे पढ़ा। तार माने कौन द्वादश श्री जगन्नाथ द्वादश पर्व पढ़ा बुझीपारे। तो आशा करको वीडियो भल लगी। जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को न चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।